ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد بن أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुआ खैर तमाम की भाइयों ने दी दुनिया की भलाई से और की प्रधान दुआ हमारे आमीन। برحمتك يا ارحم الراحمين। तमाम की भाइयों को नूर के शाद के मुताबिक घर जाने की इजाजत है। अल्लाह तेरी खाक पे आगे समझ नहीं आती बड़ा उस्ताद खड़ा है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ बिल्कुल इधर किसी ने होना पीछे हो जाओ इधर बिल्कुल बिल्कुल किसी ना अकरम सैलवी साहब